السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم ثانية في قناة يوميات هديل. هذه الحلقة هذا الفيديو سيكون خاص بتتمة ما بدأناه بخصوص لو بيلون. في الفيديو السابق شفنا شنو لو بيلون، درنا واحد لو بيلون مصغر يعني باش وضحنا به شنو هو لو بيلون كيكون. دابا غادي نشرحوا شنو هما لي فونكسيونمون دو ماس دو بيلون، يعني البيلون مناش كيتكون، وغادي نخدموا بلو بلان كونطابل وعندي واحد ليكزارسيس باش نبينوا فيه اكثر واكثر. دونك لي فونكسيونمون دو ماس دو بيلون. نبداو فونكسيونمون دي ماس دو بيلون. فينانسمون بيرمانون، يعني هذا كيكون عندنا il regroupe l'ensemble des fonds propres et étrangers à la disposition de l'entreprise pour une durée supérieure à un an. هاد لا كلاس كتكون فيها لي كابيتو بروبر، لي كابيتو بروبر اسيميلي، لي ديت دو فينانسمون، يعني هادشي كامل راه كنلقاو لو ريبلاسمون ديالو في لو بلان كونطابل اللي هو هذا. انا غادي نبينو لكم، ها هو لو بلان كونطابل، هذا هو اللي كيخدموا به في المغرب كامل. دونك من بعد كنلقاو لو باسيف سيركولون. Il représente le montant des fonds mis à la disposition de l'entreprise pour une durée inférieure à un an. يعني فيه لي فون اللي محطوطين رهن إشارات الشركة pour une durée inférieure à un an. يعني عكس هذاك الأول بحال لو كابيتو بروبر كيكونوا يعني فوق ان an، كيجلس واحد لي فون كيجلسوا ان an بلوس دان an في لا سوسيتي. دونك هاد لي passifs circulants كنلقاو فيه les dettes du passif circulant, les provisions, risques et charges, les écarts, etc. Non. Trésorerie passive. Donc cette masse comporte généralement les crédits offrés par les banques à l'entreprise pour une durée très courte. يعني هادو les crédits offerts par les banques à l'entreprise، يعني les crédits اللي عطيهم les banques l'entreprise pour une durée très courte. بحالاش يعني بحال هذا les crédits d'escompte, les facilités de caisse, les couverts bancaires. عندنا quatrièmement l'actif immobilisé. Il se compose de tous les biens et valeurs destinés à rester durablement dans l'entreprise. بحال les stocks مثلا. L'actif circulant, il représente l'ensemble des biens et valeurs liés à l'activité de l'exploitation, stock, titres financiers, etc. عندنا trésorerie active. Il traduit les mouvements des valeurs en espèces, chèques, etc. Donc les mouvements des valeurs اللي كتملكهم الشركة en espèces, chèques, par en crédit, etc. Donc نمشيو مباشرة لواحد l'exercice d'application اللي هو قدامنا. نتمنى يكون واضح وجدتو قبل باش ما نضيعوش الوقت في ليكريتور وهكا. دونك عندنا le 31/12/2018 les comptes de situation de l'entreprise REDA présentent les soldes suivants. En dirham, billets de fonds, emploi 125 000, billets de fonds, ressources 120 000, fonds commercial 100 000, fonds déposés à la banque 15 000, disponibilité en espèces 10 000, mobilier de bureau 95 000, dépôt et cautionnement versé 50 000, dépôt et cautionnement reçu 6 000. نوضح لكم أكثر. Empreinte bancaire plus d'un an 90 000. Fournisseur des immobilisations 72 000. Fournisseur des marchandises 60 000.
fournisseur est fait à payer 25 000, fonds de prospection, frais de prospection 1000, frais de constitution 2000, client est fait recevoir 3000, créance immobilier 75 000, construction 600 700 000, subvention d'investissement reçu 40 000, stock de marchandises 40 000, stock de matières premières 10 000. Dans matériel informatique 90 000, matériel et outillage 106 000, matériel de transport 144 000, avance de l'État 95 000, titre de placement l'obligation 15 000, titre de participation 35 000, brevet, marque, droit et valeurs similaires 25 000, terrain 500 000, stock de produits finis 25 000, capital à déterminer, travail à faire, reclasser les comptes d'actifs et de passifs. Deuxièmement, établir le bilan de l'entreprise REDA en 31/12/2018. Donc, شنو دابا مطلوب منا؟ هاد لي زيليمون كاملين غادي نقلبوا عليهم في لو بلان كونطابل ماروكان. دونك ناخذ ان اكزامبل وباش ما غاديش نطولوا، اللي انتريسير غادي يكمل في لا ريشيرش ديالو في لو بلان كونطابل. ناخذ اول اليمون بيد فون امبلوا، يعني بيد فون امبلوا بيد فون امبلوا يعني اكتيف، l'acctif بيد فون امبلوا، بيد فون ها هي بيد فون لومبلوا يعني غتكون في لاكتيف. ها هي بيد فون. دابا حنا هاد لو روكلاسمون مطالبين باش نخدمو بلون كونطابل ديالنا. ها هي باش تكون واضحه اكثر، ها هي بيد فون، الرقم ديالها هو 2416 داخله في لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. ها هي بيد فون، نتمنى تكون واضحه اكثر. ها هي نحاولوا نوضحوها. ها هي بيد فون 2416 بيد فون 2416 داخله في لي موبيليزاسيون فينانسيير. دونك اول اليمون هي بيد فون اكتيف ايموبيليزي، يعني هادشي كامل داخل في لاكتيف كونط داكتيف ايموبيليزي. عندنا بيد فون ريسورس نلقاوها فينانسمون بيرمانون. ها هي بيد فون الرقم ديالها 1484 داخله في لي اوتر تيت دو فينانسمون. دونك في لو فينانسمون بيرمانون. فون كوميرسيال داخله في لاكتيف، دونك داخله في لاكتيف. شنو قلنا؟ est un élément d'actif. فون كوميرسيال ها هي الرقم ديالها، ها هي داخله في لاكتيف ايموبيليزي. فون كوميرسيال ليموبيليزاسيون انكوربوريل، هنا داخله فون كوميرسيال رقم ديالو 2230. عندنا فون ديبوزي à la banque، فون ديبوزي à la banque. دونك فون ديبوزي à la banque حتى هي عندنا في لاكتيف. نشوفوها لاكتيف.
fonds déposés à la banque. Donc l'actif عندنا disponibilité en espèces اللي هي كاس هي l'actif هي trésorerie actif. عندنا mobilier de bureau داخله في l'actif نقلبوا عليها mobilier de bureau هي mobilier de bureau هي 23,51 داخله في l'actif immobilisé. عندنا dépôt et cautionnement versé donc هي داخله في trésorerie actif compte de trésorerie. عندنا dépôt et cautionnement versé dépôt et cautionnement versé. Donc dépôt et cautionnement versé à l'actif. Dépôt et cautionnement reçu est un élément de passif. Empreinte bancaire هادشي كامل يعني عطيتكم على des exemples يعني هاد les éléments كاملين خصكم تقلبوا عليهم élément par élément في le plan comptable يعني غتلقاهم في ديك لا كلاس اللي عندنا ومن بعد فاش غادي تغكلاسيهم هكا يجيكم ساهلين باش تحطوهم في ان بيلون. دونك عندنا l'empreinte bancaire plus d'un an في الباسيف fournisseur passif. نشوفوا نقلبوا على مثلا fournisseur 44 fournisseur allez, fournisseur 4411 le passif circulant. Donc le passif fournisseur des marchandises passif fournisseur effet à payer passif. Frais de prospection l'actif l'actif frais de constitution l'actif client effet à recevoir l'actif créance immobilisée actif construction actif subvention d'investissement reçu passif stock de marchandises actif stock de matière première actif matériel informatique actif matériel outillage actif matériel de transport actif avance de l'État passif titre de placement actif titre de participation actif brevet marque droit et valeurs similaires actif terrain actif stock de produits finis actif. Donc le capital à déterminer. Donc نمشيو للكلاسمون نيشان. دونك ها هو واحد لو موديل ديال لو بيلان. ها هو دونك البيلان ديالنا قلنا لاكتيف هي فيها لو بي دو فون امبلوا. دونك لاكتيف immobilisé fonds commercial actif immobilisé banque trésorerie active caisse brevet marque قلنا trésorerie actif mobilier de bureau actif immobilisé dépôt et cautionnement versé actif immobilisé frais de prospection actif immobilisé frais de constitution actif immobilisé نكملوا في l'actif. Client effet à recevoir actif circulant créance à immobiliser actif immobilier construction actif immobilier stock de marchandises actif circulant stock de matières premières actif circulant matériel informatique actif immobilisé matériel outillage actif immobilisé matériel de transport actif immobilisé titre de placement obligation actif circulant titre de participation actif immobilisé brevet marque droit et valeurs similaires terrain actif immobilisé stock de produits finis actif circulant. عندنا في le passif قلنا billet de fonds ressources dépôt et cautionnement reçu
financement permanent بجوج, emprunte auprès des entreprises de crédit, financement permanent, fournisseur des immobilisations, financement permanent, fournisseur des marchandises, passif circulant, fournisseur effet à payer, passif circulant, subvention d'investissement reçue, financement permanent, avance de l'État, financement permanent. Donc هذه هي le bilan vite fait باش ما نطولوش عليكم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، واللي عجبو لا فيديو ما ينساش يدعمنا بابوني ويدير جيم لاباج. والله يوفق الجميع. نهاركم مبروك. السلام عليكم.